Wow. Sí, dígame, ¿cómo está, don? Estamos bien hasta ahora. An ¿Qué ad. la cosa? What's up, guys? Skits here, bringing you a really simple. Ajá. Ah, bueno. Pues está bien, que la pase bien, mi don. What's up, guys? Skits here, bringing you a really simple setup guide with OBS Studio. We're gonna set up your first gaming scene. I'm gonna put your overlay. We're gonna set up your first gaming scene. I'm gonna put your overlay over top of that, and I'm gonna put your webcam in here, and we're gonna do it all in under 2 minutes, guys. Stay with me. Alright guys, so as you can see in the background, we just have a copy of World of Warcraft running, and then I have the same nitty-gritty OBS Studio. It should look just like yours. If you just downloaded it and opened it, here we go, guys. So under scene, we're playing WoW. Let's just to keep this organized, we're going to rename it and just name this WoW main. So we're done. Oh shit. So under sources, let's add our game scene first. So we're going to either right click and add, or we're going to just click on this plus sign. And we're going to add a game capture, right, because World of Warcraft's a game, so let's just name this WoW. We'll click OK. And then since I'm playing WoW in Windows mode, I'm going to uncheck this because this is telling it to capture any full screen application. So let's just uncheck this. We'll single click on this window, and then we'll click on World of Warcraft. Click OK.
this plus sign. And we're going to add a game capture, right, because World of Warcraft's a game, so let's just name this WoW. We'll click OK. And then since I'm playing WoW in Windows mode, I'm going to uncheck What is up, guys? My name is Pete from the Gaming Careers YouTube channel, and today we're going to be looking at OBS Studio again, and specifically how you add sources to OBS Studio. So things Yo. here, which will link you to the really in-depth 20-minute tutorial, which is going to get your OBS set up in the perfect way. If you're confident that you're completely set up in terms of OBS settings, then let's jump into adding sources in OBS Studio. So as you can see, we're now in OBS Studio, and in OBS Studio, and I've just got an example scene up with multiple different sources, the kind of thing that we're going to be creating today. So as you can see in this scene, we've got webcam, we've got our game, we've got an overlay, and we've got some text, which are the 4 different sources that we're going to be covering in this video. You can see that we can have multiple different scenes in our OBS window. A scene is basically a collection of sources that appear on screen together. So a source is effectively something that appears on screen within one of your scenes. So something like your video game, that would be a source, your webcam would be a source, your overlay and some chat. No, no está alta. Eso de la inyección, mijo. Eso de la inyección. Ahorita tú te tomas un tenelor. Un tinelor, ¿oíste? ¿No te dijeron que te pusiera paño de agua tibia? Esa fiebre no está alta. Es que eso pone a la gente caliente. A mí me puso así también. Ahorita esta niña tiene Telenor. Yo le digo que te dé una. Sí, eso es que me lo. Or text, that could also be a source. So a source is Dame o la molesta. ¿Y el papel aluminio? Tiene que estar ahí, seguro. Era mucho.
Yo no veo allá un pedazo. Esto. Something that appears on screen, and a scene is a collection of sources. The first thing we're going to be covering in this video is how you add your video game to OBS. The first thing that you need to make sure that you have is your video game running on your computer. When you're in your video game, it's worth just quickly looking at your game settings. So if you go into your video options from within the game and see what you have selected for display mode. Typically, if you have it set to full screen, that should give you the best frame rates in-game, but it can give you some heavy delays when alt-tabbing, which is probably something that you're going to have to do a fair amount, especially if you only have a single monitor and you're going to want to be reading Twitch chat. If you are going to be alt-tabbing a lot, you don't have a second monitor that you can quickly refine running and you have your display mode set how you want it, you want to go back to OBS, and there's a few different methods that you can use to capture your game. Some methods work better than others, and it completely depends on the game. Since every game is coded differently by different companies, they may require slightly different setups in OBS. There's absolutely loads of information on the OBS forums, which I've linked in the description below. So if you're having issues with a specific game, make sure you go to the OBS forums and see if anyone else has had a similar issue. Now, there are 3 different methods that I would recommend for capturing your game. I would start with game capture, and if that doesn't work, go to window capture, and if that doesn't work, finally go to display capture. I'm going to cover all 3 of them quickly now. So if we start with game capture, if you go down to the menu and click the plus icon, or you can right click and choose add, and we want to select game source. Here you can enter the name of the application if you want to. I would just recommend entering the name of the game that you're going to be capturing. Now the default mode that should pop up should say capture any full screen application. I've had some trouble with this. It doesn't seem to always be able to find my game running. So sometimes you'll have to change this mode to capture a specific window and then select the right window in the drop down below. And you can leave the window match priority on except for name. Multi-adapter settings, this is an option if you're using multiple graphics cards, so something like Crossfire or SLI technology, and you want to be enabling this option just to get the full performance benefits of having multiple graphics cards. The force scaling option is useful for downscaling resolution, so if you need to do that, you can enter your custom resolution here. You can leave allow transparency unchecked because not many games. Listen, she's an older people. She ain't gonna send no light. Usted compró eso caro, según usted dijo. Yo le digo ¿Y a el él, otro muchacho? ahí está, acostado, él se desayunó. ¿Ah? ¿Desayunó? Ajá. Y le preparé la comida ahí. Este no ha querido comer. ¿Quién? Este. Cause I want to eat. Listen, Enrique, listen to me. What? 1 second. The thing is not going like this. You know, a computer all day is not available like this. If you eat, if you do the things right, okay? You got it? Yes, All right, so you have to eat. You know, I don't want to eat. I'm not hungry. I'm not hungry. I don't have to eat. You're not hungry because what? Cause I don't want to eat. Games need transparency, Can't and force if you do require this option, No then eat this is nothing where you it's 5 enable it. o'clock. Now, Say cereal. Cereal, that's it? Yep. José tiene fiebre, don Luis, dale un telenelo. Parece que de la vacuna. Sí, es de la vacuna. Pero primero tiene que comer. Él comió ya. ¿Quiere comer taco usted? No tan picante. No. Yo con el picante no quiero nada, don Luis. the limit capture frame rate option is if you are
capturing a game at a very high frame rate. So let's say you're playing something like CSGO or Overwatch and you want to keep a high frame rate in game, something like 144 FPS because you have a high monitor refresh rate. If you enable this option, it would let OBS capture at a lower frame rate. So I've got used it in the past when I've had a worse system. The capture cursor option does exactly as it says, allows you to capture your mouse. Now there's a lot of debate around the use anti-cheat compatibility hook option. This basically just may need to be in this option to make sure that it's not the anti-cheat that do that. Hopefully by now you should have a preview of your game and you can hit OK and you can see the game in your stream. As I mentioned before, game capture is the method I would mostly recommend because if it does work for you, then it should give you the best performance of capture both in-game and in OBS. If, however, you've been unsuccessful in getting your game to show in OBS using game capture and you've tried using Y esta es la pastilla. Después de que coman, se la toman. Siento como si el cerebro me va a explotar. Sí, eso es el de eso que te pusieron. Pero qué fuerte. Yo por eso no me pongo esa vaina. Eso fue la vacuna del flu que te pusieron, mira. Y eso es que te inyectan enfermedad, ¿verdad? Sí. A ella le dio un poquito, no le dio mucho. Encontrar lo que a ti te gusta. Por eso es que yo con eso yo lo muy bien. Yo digo que I communicate with you, and I know you and your friend house, so I don't have to call the police. I report that to the agency. So I don't have that communication. Pero esto no tiene queso. Esto no tiene queso. ¿el qué? El taco. No, depende cómo lo compres. Yo lo compro normal porque es que no se sabe lo que te gusta. Los que quieres tú, te puedes echar chile y de todo lo demás. Me pegó tembladera ahorita. Me puse a temblar ahorita. Pica. Esta salsa está buena. Venga. ¿Qué es eso? Salsa picante.
Baja un chin. Un pedacito, un poquitito nada más. Pruébalo. Así mira. A ver, así nada más. Eso pico, muchacho. No pica tanto, solo con la lengua. Un chin. Pruébala. Eso pica. Fíjate, sale la lengua para afuera. De eso. No pica, ¿verdad? Candela. ¿Qué gusto les ha llamado? No. Solo tendría que poner la lengua picante. Sabe rico también. ¿Tú te comes queso picante? Ujú. Aguas. Son dos de lengua y no de carnita. También. La salchicha está bien buena. Enrique, cuando te dé la gana a ti, let me know. I give you pizza. Bien. You want it now? No. Tomorrow, eh? La salsa está bien buena. Sí, esos mexicanos. Lo único que son chiquitos, pero dicen que los chiquitos son buenos. Bien que le dije que si no estaba en una otra lugar, estaban de su amigo. Y fue así, media de la mañana. Dormían de la amigo luz. con esa policía, chequeando toda la casa, creían que él estaba escondido en algún lado. Ay, Ya yo sé, ¿no? ya no vuelvo a comer. Mm. Está bueno. Mm. La salsa está buenísima. Mm. Ay, Jehová. El teléfono a él se le cayó el COVID. No, sí. ¿Ahí usted? No, al del muchacho. Pero ya tengo el número. Tenía días de no comerme una salsa así de picante. Sí, esa salsa es hecha, ¿eh? Ujú. Sí, Enrique, cuando te dé la gana. Quieto, quieto. Little Caesar, please. Hmm? Little Caesar, don't know. Little sister, I don't like them. Uh, Why? Uh. Me for you? Food is food. But no, this is better than Pizza Hut.
en Santo Domingo lo hacen, los tacos. ¿Así de picante o menos? Como tú lo quieras. Si quieres picante, te ponen el picante para que tú le eches. Pero allá el taco, mira cómo te lo hacen. Ellos cogen la pechuga del pollo, la pican picadita así. Cogen una salsa de aderezo, que es ligada con un poquito de cachú. Viene siendo la bayonesa con el cachú. Ligada. Entonces cogen maíz, en una Es que ustedes todos le echen maíz allá. y el tomate picadito, sí. Allá el maíz se hace el arroz de maíz. El arroz de maíz. Se hace el locrio de maíz con carne de puerco. De cerdo. Come mucho maíz. Sí, para allá se come mucho maíz. Y que le dicen el sur, que a las 12 lo que hacen es eso muchas veces. Hay una cosa que le dicen chen. Yo no sé si Luis ha oído eso. Chen, no. Ese es la harina de maíz gruesa. ¿Le Y echaste después- vaina a eso? Después unos granitos de maíz caqueado así chiquito, unos pedacitos. Lo hacen dulce y lo hacen con sal. ¿Qué tú comiste? ¿Jugo? El refresco ahí. Que a tenerme el no esta mañana. No sé. Yeah, yeah. Yeah, Joss. Oh. You look like a businessman with that shit. Hey, you're a businessman? Oh, wow. Pasé al hospital a dejarle comida a esas muchachas. Estaban sin comer nada desde ¿Usted esta no le da la mañana. pizza al muchachito? Ya le di. Se comió 3. Ah. Ay, chichita más tío que No, está mala. Ve a mencionar. la Tiene una de infección en el oído. tiene una infección en el oído. Sí, pues yo pensé que esa niña le dolía algo, porque es que ella estaba con un remordimiento. Niño, Es tequila que uno puede tomar. ¿sabes qué día yo tomé tequila? Tengo que esconderla. ¿Sabes qué ¿Dónde? día yo tomé tequila? ¿A dónde? De una amiga. Llegó a la escuela. A la escuela, adentro de la Tengo que esconderla porque si no cabía esa. tequila. Eso me puede pasar 2 tragos. Ese es el tequila. Ajá. Mi amiga, ella es mexicana, ella se la toma como, sí, como si fuera, no sé, jugo. Pero pasa. ¿One slice? ¿No? No. Alright. Y después, no, toda la boca te echa el spray. ¿Mío? Sí. Ok. Y te toma eso y después chupa la vaina. A ver si se te quita eso. ¿Venti? Yo voy a guardar esta salsa porque me gusta. La nevera para que no se dañe. Yo cuando vea la voy a echar un poquito de la arroz. A mí me encanta todo eso. Hay muchachos a ver qué pasa con ese cricket. ¿Sí qué? Oh, con Oh. ¿por qué no es nuestro oficial? ¿Yo no No, me nuestro oficial? El teléfono de él es Cricket. Oh. La compañía Cricket. Oh. Okay. Déjame. ¿Qué? Bien portado, ya lo sabe. No se te olvide tomarte la pastilla. Ya.
pastilla. Ya, por poco tenés que Por eso, tomarte la primero la pastilla. pastilla y luego No, a Enrique hay que darle Enjuaga pastilla. la boca con dientes. A Enrique hay que darle la pastilla, Después te lo coño. chupas. ¿Ah? A Enrique hay que darle la pastilla ahora. ¿Qué? De la de dormir. Oh, no, todavía. A las 7. Pues yo le di la de esta mañana. Yo la de él. No, A le las di. 7. Yo le dije, ahora siento que la nariz y aquí se siento como que tuviera un polvo aquí. Pero se siente rico. No. Ay, no. Yo no quería comer mucho. 4 tacos. 4 tacos, 8 tortillas. Hell no. Demasiado. Ya aquí no como hasta mañana. Otra vez. A menos que amanezca mejor y me dé hambre. Ahí sí. Está grande. Qué grande. Está muy grande la pastilla. Entonces tienes que abrir la boca y echártela en la... a todos lados. Que caiga en la minga. Enrique, Yeah, why? you haven't seen my toothbrush. Nope. Let me set this here. Por eso es que yo he ido diciendo que vamos. Yo he ido diciendo que vamos. Con la que yo no sé por qué no. Déjeme bien. Se supone que no quiere sacar tu comida y ella dice que tú la sacabas anterior, que por qué tú estás así. Tienes que dejar eso. Wait, are you hacking something? You're not. Huh? I'm a hacker. Wish. I will hack your account. You're right. Wish. In your dreams, papacito. In your dreams, my boy.
La misma. Sigue Para la grita. Sheesh. Yeah. I can't turn in a whole teléfono because I can't find shit. What? I hope I can't steal my phone because I can't find my phone. Your phone? Yeah, I can't find it. Where? I don't know. You just have it? Right here, he was sitting next to me. Let me. Los huesos de que tenemos afuera. Me toca mi hueso. El. ¿Cómo este país? Déjame ver. Estoy buscando. No, aquí está ya. Shoot. Jala, porque They finished Sí, nada más que tengo que meter.